اللهم صل وسلم على الموجود الذي هو سبب الوجود الذي لولاه ما خلقت الموجود الموصوف بالكرم والجود العربي القريشي الهاشمي المكي المدني وعلى آله لا تحار مثل ذلك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وحد خطوها وتمتع فيها طويلا برحمتك يا لا عمي كمان من ستي على فيها كان كشيء أبو شيطان يجلس سترنا آمين يا رب شيطان كان دعوة فتوى لنا كتير ambe kalanda mi seti ala to ala mi adam na naba laba ala mi me ke mo jigi to mo mi ala mi me ma wasa bati ma mi ala mi me korota mo yi na jigi fanga ere ba ala mi na ani sere ala mi kai nambora ye ambi solli kira labanga no Muhammadu Mustafa ambi solli muhtaru ka ambi solli hashimi ka ambi solli asumo sanmo ka ka solli aka sahaba nyumo ka fulin yashin be ma no assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh min te wajuli ni karabo ambal mawdi ala barka la ka be ni 9 ma bi anana ambal mawla je Allemagne ambal ma ke no yi Adamadi Keita ka fara ambal ma to beka anana kana nya da ko mi anga wajulu ke Franci le 16 kira ka sana ila anga wajulu ke le 16 avril le 16 mai inchallah 2015 il anga wajulu ke donc au course o atse kana fiu fanga na nyada ambal mo kaya fu ani muni nyokondo akama ana nyokondo dine demeli kama ay nyokondo ala kirana sumo kanu fu itubo urla kullara ku alifo modo bi kira koti bu kaburu kono unyeda jele noro bu kini fa bu numa fa abu kofe abu sanfe meleko ba fo mo ma kwa israbla ay turunga buy bebe israbla abi ke ba fo ruwa de binani la hara ruwa binani beka israbla ni sabatira kira ka hadisa ko mo bi kaburu kono busono arabu do yitura kumere kuruka ka ala kira semina ko uyo mo godmo kira ka dine ulu bara ni nere ko no nake puruke ngase ka do ulu yemi soro ngo nyo soro na do aljina ko kira ba ko ti mo woro yede ko al mutahabuna fillah mamunu nyon kanu ala kama mamunu kera nyo fa ala kama natamu ke nyo fa bara wore mu la si nyo ma fo ala kota kira kota no ma jere no ma fara nyonga ko lahara jodu ulu de lahara masakewi ko mo bi nyabu fe na wi mo ni kira do bi nyabu atiku lahara uka bunya fe ala bu wala ni islam asra de ani dina sra odi ambo fo ala jamana kam malila ambal makilo ne be anno kana Allemagne kana dakunya fla akilla jigide ala rakoti fazakirin zikratan fa mu'minin sino wajulu ko ni kera alhamdulillah nga wajulu be youtube ka be bala je wajulu woro ba ga bilaje wajulu kele no me akilla jigi kira koti ala rakoti ko bi mu'minin nafa ni mo akilla jigi o bi nafa di mu'minin ngani be me fedra ka dakunya fla akilla jinge komi awi tunga de fe donc ni question munun be mimbu ni ngali munun be abse ya naga wajulu kon na la doma do fam ube ye kuma do me dine la na anyaga mimila anga donta mi ambe o jabi ni ala sonam wala ambe
silamɛya sira min kan ani alakira fatura ka silamɛya min to yen o de kan ka ɲɛfɔ silamɛ bɛɛ ye wa silamɛ bɛɛ kan k'o de dɔn ni mɔgɔ min y'a lajɛ ala ka laada de ye ka dɔw kɛrɛnkɛrɛn ka ko dɔw kalifa u la n'i y'a lajɛ depuis an fa Adama ka n'a bila Nuhu la ka n'a bila Ibrahima la ka n'a bila Musa la ka n'a bila Isa la ala ye mɔgɔ dɔw de kɛrɛnkɛrɛn a ye nabiɲumanya di olu ma a ye kiraya di olu ma a ye kitabu di olu ma n'i ye ala ka kitabu Tawurata lajɛ Tawurata jiginna du min kɔnɔ Injilu jiginna yen Injilu jiginna du min kɔnɔ Zaburu jiginna yen Zaburu jiginna du min kɔnɔ Kuranɛ jiginna o du kelen de kɔnɔ ala ma ko in kɛ du caman ye parce que mɔgɔ caman b'a fɔ diɲɛ laban in na ko non ko diinɛ yɛrɛ tɛ somɔgɔ ko ye ko ni mɔgɔ min ko diinɛ ye somɔgɔ ko ye i filila walima kuma dɔ la u bɛ kafiriya yɛrɛ ta k'i sɛgɛrɛ ko diinɛ ko bɛɛ de ta ye diinɛ tiɲɛ don bɛɛ kan ka ala bato mais diinɛ ɲɛmɔgɔya ni diinɛ kuntigiya ala y'o kalifa du kelen de ni mɔgɔ min ye a lajɛ an fa Adama ala y'ale de sugandi o ala ko ten inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana zuriyatan ba'du min ba'din a ko ne ala de ye Adama sugandi k'ale Adama sugandi o kɔrɔ ye mun ye ni adamaden bɛ wa Adama la ni Européenw bɔ Adama kelen na Africains bɔra a la n ye Asiatiques bɔ a la n ye Chinois bɔ a la n ye Japonais bɔ a la n'a kun ka di ala ye Chinois n'u ka Adama tun bɛ kɛ Japon n'u ka Adama tun bɛ kɛ n'a kun ka d'a ye a kun bɛ Faransɛw ka Adama kɛ a kun bɛ Maliyɛnw ka Adama kɛ mais ala ma sɔn dɛ ala y'a bɛɛ bɔ Adama kelen de la ka adamaden bɛɛ kɛ fa kelen ba kelen ye o de la ala ko n ye Adama sugandi n ye Nuhu fana sugandi tuguni Adama kɔfɛ n ye Nuhu sugandi Nuhu sugandira cogo di ala fɛ a y'o fana sugandi Adama pɔsolo la Adama ye den dɔ de sɔrɔ n'a bɛ f'o ma Sisu ala ma sɔn Adama kelen k'o den sɔrɔ Adama ye den caman sɔrɔ mais ala ye kira bɛɛ bɔ o den de la ka nabi ɲuman bɛɛ bɔ o den kelen de la Sisu o de la n ko ala yɛrɛ ye diinɛ kɛ somɔgɔ ko ye k'a kɛrɛnkɛrɛn n fɛ ka kuma dɔ de walawala aw ye mais a faamuyali tɛ se ka sɔrɔ fo n k'a daminɛ a y'a lamɛn donc a ko n y'a daminɛ Adama la o den Sisu Nabila Idris o bɔra Sisu de la Nabi Idris bɔra Sisu la o kɔfɛ Nabila Nuhu o fana bɔra Nabila Idris de la Nabila Ibrahima o fana bɔra Nuhu de la bon depuis Nabila Nuhu nana dugukolo kan ala ma kira bɔ mɔgɔ si la ni Nuhu tɛ or que du tɔw tun bɛ yen Nuhu balima wɛrɛw bɛ yen o kɔfɛ dugumɔgɔ kun ka ca Nuhu tile la mais ala ma kira bɔ mɔgɔ si la ni Nuhu tɛ a ma nabi ɲuman bɔ mɔgɔ si la ni Nuhu tɛ o kɔfɛ a ye Ibrahima bɔ Nuhu na Ibrahima fana nalen ala ma kiraya ni nabi ɲumanya bɔ mɔgɔ si la fo Ibrahima kelen Ibrahima de den Ismaila Ibrahima de den Isaaka fana Isaaka de den Yakuba Yakuba de den Yusufu nin bɛɛ kira nin bɛɛ nabi ɲuman bon n'i ye nin lajɛ i bɛ jigin ka na nabi fo nabila Musa la Musa fana Ibrahima kelen bɔnna ye tuguni Yakuba bɔnna de ye Musa ye i bɛ tila ka bɔ o la i bɛ na fo nabila Sulemana la ka na Dawuda la nin bɛɛ Ibrahima bɔnnaw ye donc i bɛ mun ye ɲininkali de bɛ kɛ sisan o tuma na du wɛrɛ tun tɛ yen ni nin du kelen tɛ wa o de la karasi kelen in de don ala y'a dabɔ a kama a ye diinɛ jigin a fɛ a selen anw ka kira ma a tɛna yɛlɛma cogo si la o de la i b'a ye a jiginna ten fo ka n'a bila Muhamadu Mustafa la sallallahu alaihi wa sallam o fana bɔra Nabilahi Ibrahima kelen de la kira bɔra Ibrahima la Ismaila de den ye kira ye a bɔnna de ye kira ye donc o b'a yira an na k'a fɔ diinɛ ye somɔgɔ ko ye kira sɔrɔla a bɛ fatu a y'a fɔ ni n tɛ yen n bɛ taa ka kuranɛ to yen ani ne Muhamadu so dun ye ni mɔgɔw sɛmɛn'u la u ti fili bon alhamdulillah anw ka farafinna n'i y'a lajɛ mɔgɔw ye ala kira somɔgɔw minɛ n'i ye wurudi sira fɛn fɛn lajɛ kadiriya ko tijaniya i b'a ye
bɛɛ b'u o siraw kɛ mais n'i y'olu jateminɛ olu ye kadiriyaw ni tijaniyaw ye nafilaw de farida tɛ par exemple ni mɔgɔ min ma tijaniya wurudi fo ka t'i sa i bɛ don alijinɛ kɔnɔ ni maa min ma kadiriya wurudi fo ka t'i sa n'i siranna ala ɲɛ i bɛ don alijinɛ kɔnɔ mais mɔgɔ tɛ se ka seli i tɛ se ka sun i tɛ se ka hiji n'i y'olu dɔ to yen n'i ye jaga to yen i bɛ taa jahanama kɔnɔ n'i ye seli to yen i kafiriyara donc olu minnu ye faridaw ye a fɔra ko k'o fana minɛ ala kira somɔgɔw mais mɔgɔw sɔnna u ye nafila minɛ mais mɔgɔw ɲinɛna farida kɔ souvent a tɛ fɔ ko ɲinɛ yɛrɛ fana mɔgɔw ma a dɔn donc en général a bɛ fɔ de ko kira ko a bɛ taa ka kuranɛ to yen ko a n'a ka sunna o fana bɛ fɔ o ye tiɲɛ ye parce que kira ka sunna ani kuranɛ de bɛ taa ni ɲɔgɔn cɛ maa si tɛ se ka kira ka sunna kɛ n'i ma kuranɛ kɛ wa mɔgɔ si fana tɛ se ka kuranɛ dɔn ka kira ka sunna dɔn n'i m'a minɛ mɔgɔ dɔ la kira tɛna se k'a fɔ n bɛ taa ka kuranɛ to yen n bɛ taa ka n ka sunna to yen ko kira tɛ mɔgɔ dɔ yira a ka kuranɛ bɛ minɛ mɔgɔ min na ani sunna bɛ minɛ mɔgɔ min na o la ni mɔgɔ min ko i ka lafiya i ka sɔsɔli yɛrɛ bɔ diinɛ la i ka gɛlɛya bɔ a la diinɛ tayɔrɔ o ye ala kira somɔgɔ ye mais u nana fɔ ko somɔgɔ ko t'a la o de la n ye kuma daminɛ ni adama ye ka jigin ka n'a bila fo nabilahi isa la ka na kira yɛrɛ la nin bɛɛ ye somɔgɔ kelen de ye du kelen de don tawurata jiginna ye nin injilu jiginna ye nin zaburu jiginna ye sufi ibrahima jiginna ye kuranɛ yɛrɛ jiginna ye nin o la a ma jigin du fila kɔnɔ o la an ka kira sallallahu alaihi wa sallam Allahu ta'ala y'a bonya ka tila ka bonya di a somɔgɔw ma a kɔfɛ mais kira somɔgɔw ma lafiya ala kira fatuli komi an balimakɛ y'o de ɲini an fɛ k'an ka o wɔrɔw de walawala silamɛw ye ni mɔgɔ min ye ala kira somɔgɔw lajɛ ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ tuma min na madinɛkaw y'u ka nafolo fara ɲɔgɔn kan sanuw b'a la warijɛw b'a la fɛn caman wɛrɛw b'a la madinɛkaw nana n'a ye ka n'a di kira ma ko an b'i ka kiraya sara ni nin nin ye nafolo ye so b'a la misiw b'a la ɲɛmɔgɔw b'a la an b'i ka kiraya sara n'a ye kira sallallahu alaihi wa sallam yan'a ka kuma ala ye jibirilu bila ka ko a kana fɔ a ye k'a fɔ ninnu ka nafolo tɛ u ka sanu tɛ n'o de la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba k'a fɔ n t'aw ɲininka aw ka foyi di n ka kira ma nafolo tɛ sanu tɛ misi tɛ saga tɛ ba tɛ ɲaamɛ tɛ ne ka kira mago tɛ nin si la fo dɔrɔn a ye kɛ n ka kira bɔnnaw fɛ o de ye kira ka kiraya sara ye o don kira yɛrɛ balolen ɲɛna ala ye nin wahayu jigi jibirila ye a nana di kira ma kira balolen ɲɛna jɔnni tun bɛ yen kira somɔgɔ min n'a y'u yira diɲɛ bɛɛ la o don o dɔ tun ye fatimatu zaharaw ye ali ibn abi talib hasan el hussein kira ye ninnu ne yira ne muhamadu somɔgɔw filɛ ninnu kanu de wajibiyalen don ninnu kanu de ye farida ye maa o maa ko la ilaha muhamadu rasulullah n jɛɲɔgɔn ninnu de kanu ye farida ye ninnu de kanu ye wajibiya o la ni mɔgɔ min y'olu yɛrɛ lajɛ kira y'o minnu yira kɛnɛ kan ka tila k'olu sacogo lajɛ k'olu tunucogo lajɛ ni hijira n'i taara madinɛ i b'a faamu ni maa o maa sera madinɛ kira dayɔrɔ la i b'a dɔn ala kira somɔgɔw u kɛra cogo di hali ni histoire ma lakali ye e yɛrɛ bi i hakili b'i bila ka ko dɔ ɲɛɲini bon mɔgɔ tɛna se ka seli ten ka sun ten e yɛrɛ ka kira min ye seli ni sun de ma o kira kɔ kɛra cogo di e t'o dɔn bon mɔgɔ minnu nana ni diinɛ diinɛ dun sera anw ma siraw de fɛ kira yɛrɛ ma c'est-à-dire anw dɔn ni kira ma ɲɔgɔn ye mubasharatan directement ko kira y'a fɔ anw ye ko ala bɛ ta an y'a kalan mɔgɔw de fɛ bon mɔgɔ minnu nana o da an ma olu dɔw dun yɛrɛ i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ kɛra kira somɔgɔw fagabagaw ye bon mɔgɔ min sera ka kira somɔgɔ dɔ faga o bɛ se ka silamɛya ɲuman di mɔgɔ ma o bɛ se ka seli cogo ɲuman fɔ cogo o bɛ se ka sun cogo ɲuman fɔ silamɛw filɛ u bɛ kan ka ɲɔgɔn faga dugukolo yɔrɔ bɛɛ la bi n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ silamɛw de bɛ bɔmu don u yɛrɛ la ka taa don misiri dɔ kɔnɔ k'a misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛ faga e ko la ilaha illallah muhamadu rasulullah ni fana ko la ilaha muhamadu rasulullah e bɛ taa bɔmu exploser u ka misiri kɔnɔ bon o ye diinɛ doncogo ani
faamuyali min dira diinɛ la o y'o de bon ni kow ɲɛ dɔnna ni silamɛya histoire dɔnna o bomcila ninnu si bi dɔn mɔgɔ jɔnw don a bi dɔn silamɛya jabajɛlen don ka bɔ mɔgɔ jugu bɛɛ ma silamɛya jabajɛlen don ka bɔ mɔgɔ fagala bɛɛ ma silamɛya jabajɛlen don ka bɔ terroriste bɛɛ ma kaba ala ye kira da n'a ye diɲɛ i b'a fɔ ko kira ma maa si faga mɔgɔw de y'u yɛrɛ faga an y'o dalilu di anw ni tubabu sigira an y'o f'u ye u ko kira ka jihadiw ye mɔgɔ fagaw ye an y'a f'u ye kira ma mɔgɔ faga mɔgɔw de y'u yɛrɛ faga kira nana ni diinɛ ye don min na n'a bɔra n'a ye kuluwo la a muso donna Seydina Aliyu donna diinɛ la kira ma busan ta Makanga kelen kama a ma busan ta Madinɛka kelen kama kira ko de ne ko ala ye kelen ye ne Muhamadu ye kira ye ala ye ci ka na aw ma a ka sinji tugu a ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a k'aw jogo ɲɛ a ka hinɛ ɲɔgɔn na a ka balimayaw tugu a ka kɛlɛlankolon dabila a kana bin ɲɔgɔn kan nin ti bɛn an ka diinɛ kɔnɔ a ye boliw to yen jɔnw tɛ se ka mɔgɔ dilan fɛn minnu m'a ɲɛ u yɛrɛ u tɛna ɲɛ aw ye o n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ yen ni an ka kira nana olu walawala o de ma bɛn Magangaw u y'a tɔnɔ k'a bɔ ni gabakuru ye k'a kun sɔgɔ k'a tɔɔrɔ k'a ɲani k'a embargo k'a ka san 3 a tɛ dumuni kɛ mɔgɔ fɛ a tɛ ji min mɔgɔ fɛ ani mɔgɔ tɛ furu kɛ fo Muhamadu Mustafa nana Maga yɛrɛ bila faso dugu a wolola dugu min na ka taa Madinɛ o ye tɔɲɔni da ye donc kira de tɔɲɔna o de la kira bɔra Maga a taara hijira kɛ ka taa Madinɛ bon mɔgɔ min tɔɲɔna n'o y'i defa a y'i defa mɔgɔ min bolo o de y'a yɛrɛ faga e ye maramafɛn ta ka na ɲɛsin mɔgɔ ma k'i b'a faga a tigi dun b'a dɔn n'ale m'a minɛ i la k'i faga n'i y'a sɔrɔ i b'a faga o la o tigi tɛ fagalikɛla ye e de ye yɛrɛ faga su o la mɔgɔw de wulila ka se kira ma ka taa k'u b'a faga u b'a ka ɲɛnɛmaya tiɲɛ kira y'i yɛrɛ defa kira tun bɛ sɔn min k'a fɔ yahudiyaw labɛnnen don ɲɔgɔn ma u bɛ ka ŋana renseignement b'a bolo jifuw labɛnnen don u bɛ ka ŋana kafiriw labɛnnen don u bɛ ka ŋana o la kira bɛ wuli a b'u kunbɛn joona sanu kana bi ale kan k'ale faga donc silamɛya ye défensif de kɛ silamɛya ma deli ka offensif kɛ ka mɔgɔ faga mɔgɔ min n'a ni fagali man kan o de la u bɛ ka diɲɛ laban jihadi ani kira tun bɛ jihadi min kɛ olu ye jɛgɛjala ni baji parce que kira ma mɔgɔ faga an b'o de fɔ tuma bɛɛ mɔgɔw de y'u yɛrɛ faga mɔgɔ n'i ye badiri lajɛ u ye kira gɛn ka sahabaw gɛn u ka nafolo min tun bɛ kafiriw bolo kira taara sira da u ɲɛ k'o de minɛ u ko k'u tɛ o nafolo min di u ni kira ye kɛlɛ kɛ Uhudu la o kɛlɛ ma i komi u ye badiri kɛ badiri ma diya u la Uhudu la u ripostera u seginna ka na kɛlɛ kura kɛ kɛlɛ in bɛɛ kɛra ten de mais k'a fɔ kira wulila ka taa bin mɔgɔ dɔ kan n'o kun a tun b'a daminɛ ni kɛlɛ mais sisan terroriste ninnu b'a daminɛ de ni bɔmci olu b'a daminɛ ni marifaci de ka mɔgɔw faga ka mɔgɔw kan tigɛ k'a bɔ télé la ka image bila diɲɛ bɛɛ k'a ye ka tila ka Alahu Akibaru fɔ a tigiw su kunna n'o kɛra silamɛya bɛɛ bɛ kɛ ɲigintɔ fɛ ni i yera ka ban dɔrɔn k'i ye silamɛ dɔrɔn bɛɛ siran ni ɲɛ bɛɛ b'a mabɔ i la i yɛrɛ bɛ siran souvent k'i ka silamɛya yira walima ka silamɛya sawura da yɛrɛ kan n'i ma farati i bɛ taa kaso la walima i bɛ problème dɔ surtout i b'aw ka ni jamana ninnu kan bon k'a sɔrɔ silamɛya yɛrɛ bɛ yen n'i taara silamɛya dugu la ne y'o de exemple di Iran filɛ nin ye Iran kɛra silamɛ jamana ye Ayatollah Khomeini de ye Iran kɛ silamɛ jamana ye a b'a kɛ silamɛ jamana ye don min na Shah di Iran de tun bɛ yen o y'a sɔrɔ Iran gulɔ bɛ min ye a ka hakɛ to jɛnɛya min bɛ kɛ a tɛ kɛ Amérique gulɔ min tun bɛ min Iran a tun tɛ min diɲɛ dugu si la jogo juguya bɛɛ tubabuw tun bɛ wari de b'u kun ka taa vacances de kɛ Iran ala kota kama mais Ayatollah Khomeini wulila ni révolution ye dɔɔni dɔɔni ka mɔgɔw waaju a ma attentat kelen kɛ Iran a ma bombe ci a ma mɔgɔ ta otage la a ma marifa ci a ye waajulu de kɛ ala kota kira kota a ye jogo ɲɛ silamɛw a ye tugu ala kɔ faama nana dɔn nin min kan ka min labɛn n'i ma farati a bɛ n ka fanga cɛ faama y'a gɛn a taara Irak a taara Irak u ye faamaw su ma bila la yen fɛnɛ a nan'i yɛrɛ sɔrɔ Faransi yan f'a nalen Faransi ka wagati kɛ yen a ye san 5 kɛ yan a ye wagati minnu kɛ a bɛ lɛtiriw sɛbɛn a bɛ kasitiw labɛn a b'a bila ka taa Irak mɔgɔw yɛrɛ dusukun nana lamin n'a kanu ye k'a fɔ nin b'anw ka hɛrɛ de fɛ jama de farala ɲɔgɔn kan o la dɛ ko n'ale tɛ u ti maa si fɔ a yɛrɛ y'a dɔn jama kɛra an fɛ a k'o faama ma o de la ne bɛ na nin don nin ɛri n ka avion bɛ jigin aéroport la o k'a sɔrɔ i ye Iran minɛ
n'a sɔrɔ ni mɔgɔ min ye cɛ ye n'i bɛ fɛ k'i ka dugu kɛ silamɛ jamana ye e de bɛ mɔgɔw la convaincre mais mɔgɔ n'i ye mɔgɔ la convaincre ni marifa ye ni marifa tɛ yen don min a bɛ kafiriya o de la Iran b'a cogo la halisa a silamɛ jamana de lahara bɛ se k'a to ten parce que dusukun de donna kumarekuru bɛ kuru dusukun tɛ kuru ni dusukun donna ko la a banna mais n'i ye mɔgɔw don ni marifa ye marifa de jɔlen don kunna bamuru jɔlen don ni bamuru taara dun ni marifa taara dun u y'anw ka jamana kɔrɔfɛla minɛ muso bɛɛ y'i datugu mais u kɔ don muso bɛɛ y'a lankolon bila o de kɛra Mali nɔrɔ bɛɛ y'a ye télé la tubabuw y'a bɔ ko bɔn ko u kun kɛlen don ka mɔgɔw degun de mais dɔw yɛrɛ ko bɔn anw ka diinɛ kun ye nin daga n'u y'anw don a la anw bɛ to a la ten mais o ye olu ka hakili de mais minnu y'a bila jalaki se ka da u kan parce que a kun kan ka ɲɛ f'u ye de bil hikmati wal mau'izatil hasana i bɛ kuma fɔ mɔgɔ ye fɔcogo la min ye ko dɔ ye aw yɛrɛ ko bamanankan na n'i ko mɔgɔ ma misi i y'a tigi dɔgɔya dɛ n'i ko sisan karisa e ye misi de a b'a fɔ i bɛ n neni wa mais ni ne ko karamɔgɔkɛ e ye jetura ye i yɛrɛ b'i kama wɛrɛ i b'a fɔ aa tiɲɛ na nin bɛ ka mabalima bi misi dun ni jetura a bɛɛ ye bagan de a bɛɛ ye fɛn kelen o la mun bɛ kuma ɲɛ dɔrɔn a fɔcogo mun b'a tiɲɛ a fɔcogo mais n'i nana ni mɔgɔw fagali ye ka mɔgɔ dɔ minɛ k'o kan tigɛ ka la ilaha illallah fɔ o kan tigɛtɔ ka Allahu akbar fɔ tubabuw bɛ silamɛya ye cogo di o bɛ taa kalan ekɔlidenw kunna olu bɛ lamɔ n'o ye u b'a ye dɔrɔn n'i y'a Allahu akbar mɛn misiri la i ja bɛ tigɛ don min na n'i y'a mɛn Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah i ye ninnu man ɲi dɛ an k'an farati nin na donc a bɛ komi silamɛya jugu de ye ninnu ye kafiriw yɛrɛ de don ko u bɛ ka silamɛya tɔgɔ cɛn o de la ne ye misali ta Iran kan siɲɛ caman k'a ye Ayatollah Khomeini ye Iran islamisé a ka avion bɛ jigin don min na o bɛnna ni Shah de Iran ka avion pantɔ de parce que Shah ye min kɛ masakɛya la Shah dɔrɔn tɛ Shah fa a mɔkɛ a ka ca ni san 1000 ni kɔ ye olu de ye roi ye Iran san 1000 ni kɔ o ye royaume na bon nin ka wagati kunkurunin dɔrɔn a ye royaume in ban pewu ka Iraniens ka nafolo bɛɛ b'u ta ye ka tila k'a f'u ye ni san 30 y'a sɔrɔ yɛlɛma ma kɛ révolution b'a cogo la ko fo lahara Iran bɛ to a cogo la a ti yɛlɛma o san 30 tɛmɛna u ni tubabuw bɛnnen filɛ nucléaire ko ni diɲɛ ko bɛɛ la bi mɔgɔw kɔnɔ u bɛ bi yɔrɔ yɔrɔ u wulila ye bon ne bolo silamɛ jamana bi kɛ ten Iran muso bɛɛ b'a kun datugu ka sɔrɔ busan tɛ Irankaw b'u ka bitigiw datugu ka taa seli misiri la ka sɔrɔ polisi ma na mais n'i taara Saudiya la par exemple pour que mɔgɔw ka taa misiri la f'u polisiw de ka na datugu jagoya mais o tɛ mɔgɔw yɛrɛ b'a dɔn an kan ka nin kɛ c'est à dire n'i ye mɔgɔ don diinɛ la n ka kuma bɛ mun kan kira ye cɛw don diinɛ la ni mun ye wajulu kɛ ne filɛ yan bi ne sigilen b'aw ɲɛkɔrɔ yan ne ma dɔ jagoya na yan bi marifa ma mɔgɔ si yan muru ma mɔgɔ si yan o bɛ se ka laban mais ni Fatamadi ko n'i mana an ka nin ko in na n bɛ nin k'i la hali n'a tigi nana a tɛna ala ko la o la dɛ a bɛ kɛ ko gɛlɛnba de ye o kɔfɛ voilà bon fo o de ka faamu diinɛ kɔnɔ ni mɔgɔ min ɲɛɲinini kɛ dɔrɔn o la i bɛ diinɛ surusu dɔn n'i ye Iran diinɛ jateminɛ a sigira mun kan a sigira kira somɔgɔw de kan Khomeini yɛrɛ shirifi don o tɛ a tugura ahlul beytiw de kɔ ala ye minnu sanuya ni y'olu fɔ o ye n ko ala ko kuranɛ kɔnɔ ko kira ka kiraya sara de olu kanu o de la n ka kuma tigɛra o yɔrɔ de la ka walawalali di n'i taara Madinɛ i dabali bi ban kira somɔgɔw bɛ min kira yɛrɛ ye minnu ladon ani kira kɛra minnu fɛ ani kira ko ni minnu tɛ silamɛya ti ɲɛ ne kɔfɛ ka tila k'olu ban cogo ye Fatumatu kaburu ti yɔrɔ dɔ Madinɛ dɛ dɔw b'a fɔ ko bon ko da kan ka de olu kan ouais d'accord da bi de fɛn de kan ala ko da ka de min kan kira ko da ka de min kan mais ala ni kira kɔfɛ ni mɔgɔ dɔ ko da de nin kan o ye kabakoba ye dɛ diinɛ kɔnɔ dɛ ne bolo diinɛ sariya bi minɛ ala la ani kira ni da bi de ko kan a bɛ fɔ ala ko i da de i b'i da de kira ko i da de i b'i da de mais ala ko tiɲɛ lakali kira ko tiɲɛ lakali o tɛ se ka dogo dɛ ni maa o maa taara i b'a dɔn juguya bilen de kɛra ala kira somɔgɔw la Fatumatu kaburu ti dɔn Madinɛ mais n'i ye ɲininkali k'a la i b'a ɲɛ dɔn a kaburu tɛ yen fiyewu bon min ye kira denmuso ye kira tun bɛ wuli
k'i jɔ danfɛn kelen min ye dugukolo kan Jibirila tun bɛ na Jibiri a bɛ na ni wahayu ye kira ma deli k'i jɔ Jibiri min fɛ a y'a ma kɛ Jibirila tun bɛ na ni Ala ka wahayu ye a bɛ kira sɔrɔ cogo min na kira b'a lamɛn ten mais ni Fatimatu Zahara tun bɛ na kira tun bɛ wuli k'i jɔ a sen kan Fatima a tɛ wuli k'i jɔ a sen kan dama dɛ ni Fatima nana ka kira sɔrɔ sigiyɔrɔ min na kira b'o bila ka Fatima sigi yen k'i sigi sigiyɔrɔ la pour que k'a yira mɔgɔw la ne de y'a fɔ ye ko Ala ko ko ninnu kanu ye farida ye wa ne yɛrɛ fɔlɔ b'a yira aw la aw kan ka min k'a fɛ mais ni kira fatura n'olu bɛɛ tununa kan a tɛ se ka ɲɛ i bɛ Seydina Aliyu ta ale t'i n'a fɔ dɔrɔn kira somɔgɔ do dɔrɔn hali Fatimatu ka bonya tɛ dɔrɔn ko kira so den don ko a ye nin bonya sɔrɔ la jogo ani danbe ani ka ko to kira ta la mɔgɔ si m'a ye ko Fatima ye ko dɔ kɛ silamɛya kɔnɔ min ti bɛn n'a ye kumasuli se kira ma depuis Fatima balola ka s'a ka furu ma fo ka taa saya s'a ma mɔgɔ tɛ se k'o lakali bɛɛ y'a fɔ Fatima kun bɛ nin jogo belebeleba ninnu de kan donc a y'a fa bonya ni jogo min ye Ala fana y'u sara n'o sarala ye o de la i b'a ye a cɛ Aliyu kira y'a fɔ ni Ali yɛrɛ tɛ ni Ali ka bamuru kun tɛ ko silamɛya kun ti jɔ o ma dogo silamɛya la n'i ye Aliyu lajɛ silamɛya la dɔrɔn i b'a fɔ ko Badara Aliyu bɛɛ b'o de fɔ Badara Aliyu mais Badara kɔrɔ ye jumɛn n bɛ fɛ ka mɔgɔw de ko f'i ye silamɛya ko mɔgɔ minnu kanu ye wajibi ye u bancogo ani u dun ye baara min fɛnɛ kɛ a b'i n'a fɔ a t'i n'a fɔ ten Ala ko dɔrɔn a ye tugu kɔ o dɔrɔn tɛ u ye baara min fɛnɛ kɛ o ka bon Badara Aliyu lajɛ a tɔgɔ de dara ko Badara parce que Badiri don a ye min da cɛw kan sahaba bɛɛ jɛra ka kafiri 70 de faga mais Ali kelen kafiri 35 de faga et puis sahaba yɛrɛ tun b'a fɔ ko n'i nana n'i ye su dalen Ali ye min faga o bɛ dɔn ka bɔ su tɔw cɛ parce que a ka bamuru tigɛnɔ ani tɔw ka bamuru tigɛnɔ tɛ kelen n'a b'i tigɛ a ti yɔrɔ dɔ tigɛ ka dɔ bonya nin dɔ a b'a bɛɛ ni dama kɛ donc sahaba yɛrɛ ko olu tun bɛ Ali ka bamuru nɔ dɔn ka bɔ bamuru tɔw cɛ Zulfaqar o de kosɔn i b'a ye Badiri kɛra ten Uhudu kɛra ten Uhudu yɛrɛ don kitabu b'a la kali k'a fɔ bɛɛ bolila ka kira tu f'ale kelen k'o don de bamuru jiginna ka bɔ sankolo la ko la seifa illa la fata illa Ali wala seifa illa Zulfaqar ko cɛ tɛ yen bi ni Ali kelen tɛ bamuru yɛrɛ tɛ yen n'a ka Zulfaqar tɛ nin baara bɛɛ kɔfɛ Ali ye nin bɛɛ kɛ Khandaki don cɛ y'i kali k'ale bɛ silamɛya ban pewu n'o ye Amru ibn Abdul Udi a tun b'i maga parce que ale mana Badiri la a mana Uhudu la a tun ma sɔn ka na parce que bɛɛ b'a dɔn n'a nana kɛlɛ o kɛlɛ la a ma deli ka taa kɛlɛ la n'a ma ga ye kɛlɛ min na ani cɛ ma deli ka baari ta n'a ma cɛ min bi kaba wolola kamali ma s'a la a fila ma s'a la a kɔrɔ ma s'a la a dɔgɔ ma s'a la Amru ibn Abdul Udi kɔnɔ tariku y'a la kali a y'i kali maga a ko ni ale mana ni Muhamadu kunkolo ye ka silamɛya ko ban ko ale y'a musow bɛɛ haramu a y'a denw haramu a ye magan to haramu a ti sunɔgɔ magan to a ye kuma b'a fɔ mais kɛlɛ in juguyara u farala ɲɔgɔn kan kafiri bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ahazabu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a fɔra de ma ko ahazabu jamakulu ka kɛlɛ jamakulu bɛɛ ɲɔgɔn wele kafiri fɛn fɛn bɛ magana entourage la a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan pour que ka diinɛ ko ba pewu kira y'a kibaru mɛn k'u bɛ na de kira jɔrɔ la kira ye sahaba wele ko an b'a kɛ cogo di Salman el Farisi ko ale bɛ cogo min dɔn a la n'u sera k'o kɛ u bɛ sɔn ka kisi ko kɔrɔlen ni kɛlɛ bɛna bi olu kan Iran jamana kan ale ye Iraniyɛn de a ye kira Mamutu de kalan Tawurata ni Injiliw kɔnɔ k'a fɔ ko kira dɔ bɛna bɔ Ijazi yan fan fɛ a taara Madinɛ o la u y'a minɛ k'a kɛ jɔn ye sira la ka taa feere Madinɛ don fɔlɔ min na n'a ye kira ye ka kiraya tamaserew y'a la parce que ale y'a kalan k'a bɛ cogo min na a ye kira tɛmɛtɔ de ye don la dɔrɔn a serila ka bin a ka patron ka baarakɛminɛ min b'a bolo bɛɛ binna ka bɔ a bolo a nana k'e de ye kira laban in ye dɛ
ko yalma misiki kola ja fara kira ya tampon min be ngala jenabi kira o tampon mirala ay daturu la ko ambalasi o doni aduna islamala Allahu ka patron ya gie ka fo akana se kira fi kira ko aka patron min ne fe pour que ale ba a sanka bo patron bu patron ko nako ni kira sira ko udalima tamaru nako kira ye tamaru kolo dan nako ina a yɔrɔ bɛɛ la ka dugawu kɛ ala y'a bɛɛ falen hali bi ni taara madinɛ a nako tamaru bɛ kira yɛrɛ de y'a tu donc o Salman Farisi de ko kira ma ko ne bɛ min dɔn o ye ni kɛlɛ tun bɛna bin anw bɛ dingɛ sen k'an ka jamana lakori n'a ye dingɛ sen n'a ye jamana lakori o la jugu mana n'a don bɛ gɛlɛya bon en général an bɛ yɔrɔ dɔ walawala sahabaw ka hakilina di fɛnɛ kira ma o t'i n'a fɔ sahabaw bɛ kodɔn ni kira ye la o ye kira b'i ɲaga u la o ye diyagoya de ni ni mɔgɔw bɛ jɛ la ne ye kelen y'a bɛɛ kɛ a bɛ kɛ jɛlankolo ye ala b'a fɔ a ye to k'u ɲininka o la hakilina dɔ bɛ e la n'i ka hakilina ni min ta bɛnna i bɛ baara kɛ n'o ye o la o tigi fɛnɛ bɛ bonya sɔrɔ i kɛrɛfɛ o la Salman ye kuma min fɔ o de tun bɛ kira kɔnɔ mɛ kira tun b'o dangɛnɛmaya o ye mun ye dingɛ tigɛ i ka Madinɛ lakori o yɔrɔ bɛɛ la kira ye dingɛ tigɛ ka Madinɛ lakori kira yɛrɛ sallallahu alaihi wa sallam a yɛrɛ farala sahabaw kan u ye dingɛ tigɛ ka Madinɛ bɛɛ lakori kira yɛrɛ farala sahabaw kan k'a dingɛ sen kɛ u ko a k'a bila cogo cogo a ma sɔn ala ka se janni kɛ amina tuma min na u ye dingɛ sen Amru ibn Abdul Ud a jamana a kafara u farala ɲɔgɔn kan ka na ka ca ni maa ba caman kira ni sahabaw kun ka dɔgɔ a don jama kun man ca mɛ o don jama man ca silamɛya la mɛ silamɛw sera ka baarabaw kɛ jama cayara silamɛw bɛ ka mara fan bɛɛ fɛ kabakoba don o y'a sɔrɔ i bɛ mɔgɔ kɔnte alikaba la kelen fila de alikaba yɛrɛ tɛ silamɛw bolo mɛ silamɛw sera k'u yɛrɛ defa u ka diinɛ kɔlɔsi ni ne kɔsɔn Amru ibn Abdul Wud ni jama nalen Amru ko k'ale ka layidu tɛ tiɲɛ ale y'a fɔ ale bɛ Muhamadu kunkolo di maganlaw ma gulɔ bɛ min Muhamadu kunkolo kan ale bɛ lafiya maganla bɛɛ bɛ lafiya ni Muhamadu wa ale t'o layidu in kɔrɔtɔ dɛ a ye so ta dingɛ tigɛlen kalatigiw bɛ yen n'i bɛna tɛmɛ dingɛ in fɛ u b'i bon k'i faga a ye kalatigi in bɛ éviter ka don dingɛ kɔnɔ ka bɔ n'a ka so ye ka n'i jɔ kira ni sahabaw la sahabaw ko k'a jɔlen olu la k'a kɛra i b'a fɔ olu dusukun ka b'u da fɛ jatigɛ bolo parce que u b'a dɔn n'a ɲɛ ni ɲɛ kɛra n'a ye i bɛ taa lahara nin yɔrɔ gɛlɛyara kosɛbɛ a nana a ko jɔn da b'a la ala ye kelen ye jɔn dalen don a la k'a fɔ Muhamadu ye kira ye jɔn bɛ se k'a fɔ yan nɔ la ilaha illallah n k'a mɛn n tulo la sisan n'o tigi bɛ yan u ka na u k'a fɔ n jɔlen ɲɛna sahaba bɛ y'i da di mɔgɔ ma kun Ali b'a fɔ k'a bɛ wuli kira b'a fɔ Ali ma k'a k'a sigi pour que a ka dɔn limaniyatigi yɛrɛ bɛ min ko in kan ka kalifa jɔn na ne kira kɔfɛ o bɛ mɔgɔ ti kuma sabanan nin la Aliyu wulila ni Zulfaqari o de tun ye Ali ka bamuru ye da fila b'a la a foto bɛ yen n bɛ tila k'a jira o Zulfaqari Ali wulila n'o ye Ali ko a ma i ka wele jaabi b'a nana ana lezi sammatni ummi haydaratun dorghamun ajamun walaysul qaswara alal ahadi misla rihun sorsoratin ukilukum bisayfi kila sandarati adribu bisayfi irqab alkafarati Allahu akbar Ali ko cogo di haydara a ko n'i ma ne dɔn Amuru ne de b'a ye n tɔgɔ da ko Haydaratu Haydaratu kɔrɔ de ye waraba mana dimi n'i ye waraden jogi walima i ye waraden faga wara ɲɛna ni wara dimi n'a ka farikolo min da o kuma a den fagalen a ɲɛna a bɛna a ta juru sara wagati min na a bɛ fɔ wara ma o kuma de ko Haydara donc dɔw ko wara da nɔrɔkɔlen jeli la
k'a bɛ fɔ a ma o kuma quoi Hayidaratu donc Ali ye nin fɔ ka kafiri lasira parce que a bɛ fɔ silamɛya la ko waso man ɲi tiɲɛ don yɛrɛfɔ ye haramu ye mais ni Ala ka diinɛ bɛ kɔrɔta yɔrɔ ninnu na yɛrɛfɔ bɛ daga ye o de la Ali y'a yɛrɛ fɔ yan ko n ba ye n tɔgɔ da Hayidara o ye tiɲɛ parce que Ali fitinin a n'a ba taara kungo kɔnɔ ba taara dɔgɔ kari la o ye musoba bɛɛ i ye den o den ko mɛn k'o kɛra koba ye i b'a sɔrɔ ba ɲuman de b'a la ba min tun bi sɔn jɔnya ma muso c'est à dire ba min tun bi sɔn jɔnya ma fa ye ba tɛmɛna ka di fa kɔrɔ voilà donc muso ma kɛ ten olu den tɛ se ka mago foyi kɛ ale ba tun bɛ taa dɔgɔ de kari kungo kɔnɔ a bɛ na tobili k'a la ale ba de tun bɛ t'o kɛ Allahu akbar muso b'a tulun b'a la donc ale ba tun bɛ t'o min kɛ don dɔ la de a ba taara dɔgɔ kari la a ye ale fitinin sigi ka taa dɔgɔ kari yiri la dɔgɔ karilen yanni ale ka segin miliyɔn dɔ nana k'a bɛ ale kun Aliyu fitinin nama a ma tɛmɛ kalo 6 kan a ye miliyɔn minɛ n'a bolo ye a sigitɔ a sigilen de don fanga min b'a la a n'a nana ko su min bɛ ja depuis a fitiri a bɛ dɔn ale y'i bolo ja miliyɔn in kan na fo k'a bolo bɔ miliyɔn tɔ fɛ miliyɔn dun fanga ka bon ka miliyɔn gosi dugu la k'a faga a ba nana sɔrɔ miliyɔn in b'a bolo i b'a fɔ jurukisɛ a bɛ ka tulonkɛ a la a ba y'a da la o don ko Hayidara ma deli ka min ɲɔgɔn ye n y'o ye ɲɛ la donc ni kɛlɛ tun bɛna bun kuma o kuma ni kɛlɛ bɛna juguya kuma o kuma Ali tun b'a dabɔ a kama a b'a fɔ ne de ba ye n tɔgɔ da Hayidara n'o fɔra dɔrɔn kafiriw b'u tiɲɛ tila dɔ b'a fɔ ko kuma ni kɛlɛ ye gaɲɛ cogo t'an na ja Ali bɛ kɛnɛ kan n'an y'a dɔn an kun tɛna a y'an ka nafolo ni n sara n ka wari dɔ bɛ yan fɛ dɔ bɛ yan a k'a tila nin cogo la n b'a dɔn an ti bɔ nin na walima dɔw bɛ kɛlɛ yɛrɛ bi Ali kelen ka nin fɔ cɛ ye Amuru bin Abdul Wudi yɛrɛ y'i yɛrɛ bɔ kɛlɛ a ko Ali ko ne ye mɔgɔw wele ne m'e wele asira o mais Ali ko a ma e m'a fɔ ko kira n'a ka jama wa a ko ne ko kira n'a ka jama mais ko e fa Abu Tɔlibi o ni ne ko ye teri ye ma a kɛra o ye wa awɔ ko maa bɛ kɛlɛ k'i terikɛ den fɛ wa Ali ko kuma min ka fɛgɛ nɛn kan n'a ka girin mizani kɔnɔ n'o ye la ilaha illallah Muhamadu Rasulullah o fɔ de b'i ni ne kisi bi n'i m'o fɔ i farikolo b'i i kunkolo b'i farikolo kɔnɔ duguma a ko Ali ma n bɛ sa n t'o fɔ n ti fila fɔ dɛ ni n ka kafiriya n t'o fɔ fiyewu o de la silamɛ nafiki k'u ka bɔ Ala ye ni nin kafiri n'i t'a la dɔrɔn bɔ a la wa n'i b'a kɛ a kɛ i bɛɛ di silamɛya ma walima i b'i bɛɛ bɔ a la o ka di Ala ye mais i dɔ dilen i dɔ bɔlen a ye fɔ de ma ko munafiki Ala ko innal munafiqin fi darqil asfali minan nar k'a fɔ munafikiw de bi inshallah munafikiw de bi fo jahanɛmɛ jukɔrɔ jahanɛmɛ fo a bɛɛ la jukɔrɔ jahanɛmɛ Abu Jahali ni furanɛw ma don yɔrɔ min na Ala bɛ nafiki don yen min bɛ seli ka su n'a bɛ tila ka silamɛya jan wala kafiri ko n bɛ to n ka kafiriya la i b'i labɛn kɛlɛ kama ani Ali ye kɛlɛ daminɛ gɔngɔn durula fan bɛɛ sahabaw ko Ali y'a faga olu fana kafiri fana b'a la ko a ye Ali faga hali mɔgɔ t'u ye gɔngɔn min ka jɔ wagati min na Aliyu nana n'a kunkolo ye ka n'a bila Alakira senkɔrɔ Alakira wulila k'i jɔ o la k'i bolo banba Ali kan a ko ni n ti sira kerecɛnw ye min fɔ Isa la k'a kɛ Ala den ye Ali ne tun bɛna mankutu foyi la min b'i bonya kosɛbɛ mais Ali e wasara dɔribatuka i ka bamuru ɲɛ kelen a'zam min ibadati sakaleni a ka bon ni jinɛ ni adamaden ka bato ye yanni yomali kiyamati don cɛ i ye bamuru ɲɛ kelen min ka amuru la k'a kunkolo tigɛ ka ne kira lafiya bi o ka di Ala ye ni diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn ye ni jinɛ ni adamaden ka bato ye a bɛ samson maarufi kɔnɔ a bɛ ten wallahi a bɛ ten Hayidara nin yɔrɔ de la Ala ka si jan ni kɛnɛya di ma sahabaw bɛna Ali ɲininka ko mais k'i ni amuru ka kɛlɛ kɔnɔ an ye kabako dɔw y'a la c'est à dire halisa Ali jogo mɔgɔ caman b'a fɔ anw ye ko an ka wajulu caman bɛ boli Ali kan ni mɔgɔ min ye Ali kala i tɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ ni Ali tɛ
ali ka bonya bɛɛ bi dɛ kira de ka bonya la ali ka bonya kira ka bonya kɔrɔ o ye miseli su baji la wallahi mais a sɔrɔla ni jɔ ye kira kanu ani kira ka baara o de y'a d'a ma an bi kira de fɛ wa ni kira ko an ka kɛ min fɛ an bi k'o de fɛ an bɛ k'o fɛ kira an ko ala de ko kira an tugura kira ko ala ko an ka tugu a kɔ o kira fɛnɛ ko an ka tugu min kɔ an ti dɔ wɛrɛ ɲini dɛ an tɛ foyi wɛrɛ ɲini o de la nin don na u b'a ɲininka ko ali ko wagati min na e ye amuru bɔ ka bin an y'a ye i k'i sigi a kan kuma dɔ la i bɛna a kunkolo tigɛ i tilala ka wuli ka bɔ a kan k'i y'o kɛ mun na i kɔ don ala yɛrɛ ka taa f'i tilala ka segin de ka na a kunkolo tigɛ ali ko n y'a bɔ k'a bin wagati min na ne tun bɛna a kunkolo tigɛ a y'a daji de tun ma o la ne dimina a kɔrɔ o dimi kun ye ne yɛrɛ ka dimi ni parce que a y'a daji tun ma o ma bɛn ma ni kun y'a faga o kuma dɔrɔn n y'a faga ni n yɛrɛ ka dimi o la silamɛya ka dimi tɛ ni dun ye mɔgɔ faga ka sɔrɔ silamɛya kama tɛ ka adamaden kelen nin bɔ a b'i n'a fɔ i ye diɲɛ bɛɛ faga n'i ye mɔgɔ kelen faga ko o b'i n'a fɔ i ye diɲɛ bɛɛ de faga i ye kira bɛɛ faga i ye nabi ɲuman bɛɛ faga k'a daminɛ adama la fo bi maa o maa bɛ na diɲɛ kɔnɔ e y'a bɛɛ faga ni kelen ni kelen ni bɔ man ɲi dɛ ni bɔ man ɲi ala k'an kisi a ma o de la Seyidina Aliyu ko k'ale y'a sigi a kan a daji tura ale kan ale wulila ka bɔ a kan parce que n'ale tun y'a faga dɔrɔn ali y'a faga a yɛrɛ de kama o la k'ale y'a to yen ale dimi dalen ale mɔnɛ bɔlen a ye daji min to ale kan o dimi taara k'ale sɔrɔla ka segin ka na a kunkolo tigɛ ni ala ka dimi ye kafiri don bɛna faga mais ale tun bɛna fagali min kɛ daji tulen ale kan n'ale tun y'a faga o nɔgɔni fɛ ale tun tɛna faga kafiri don dɛ ale tun b'a faga de k'a y'a daji to ale kan mɔgɔ min y'a daji to ale kan n'ale y'o faga ale y'o faga yɛrɛ de kama ale m'o faga ala kama ale ti mɔgɔ si faga fo ala k'o min ka faga kira k'o min ka faga nin kɛra gazuwatul azabi la n'a fɔra a ma kan daki dingɛ jahadi kira gayina la ni ali ka bamuru ye o n'a ɲɔgɔnna caman n'an ko an b'a bɛɛ fɔ an ti bɔ yan donc k'a yir'i la dɔrɔn ala kira somɔgɔw minnu ye nin bɛɛ fɛnɛ kɛ a ti komi dɔrɔn somɔgɔw gansanw don faama bɛ na dɔrɔn a b'a somɔgɔ ta ka bila mɔgɔw kunna nin ye ne somɔgɔ ye ni ne tɛ yen o bi bila bɛɛ kunna faamaw b'o kɛ diɲɛ laban faama bɛɛ b'o kɛ u b'a dɔn fɛnɛ capacité t'a la fanga t'a la mais kira ma ali bila mɔgɔw kunna ten dɛ ali ye baara min kɛ sahaba bɛɛ bɛnn'a kan ali bɛ dɔnni kɛ n'an bɛɛ ali bɛ kodɔn n'an bɛɛ ali bɛ kuranɛ dɔn n'an bɛɛ ali siranna ala ɲɛ n'an bɛɛ badiri don mɔgɔ fɔlɔ min y'a ka kafiri faga n ko ali de don ale de fɔlɔ ye kafiri kuntigɛ badiri bon n'i ye dɔnni yɛrɛ fɛnɛ lajɛ a ka dɔnni bɛ bɛɛ ta ɲɛ par exemple yahudiyaw bɛ na don la ka na sɔrɔ umaru bɛ kalifaya la ka umaru ɲininka ko ni umaru sera k'a jaabi olu bɛ don silamɛya la ni umaru ma se silamɛya nkalon ye ko bɛɛ k'u seereya umaru ko k'u kana ni ɲininkali ye ko umaru ma ko fɛn jumɛn ti ala bolo fɛn jumɛn ti ala bolo mais o b'anw bolo fɛn dɔ b'anw bolo o ti ala bolo fɛn dɔ bɛ yen ala ti se o la fiyewu aw dun ko ala bɛ se ko bɛɛ la fɛn dɔ bɛ yen a ti se o la donc olu y'u yɛrɛ dasa kɛ voilà yahudiyaw ko u ye ɲininkali ninnu tugu ɲɔgɔn o kɛlen umaru ko nin ye ɲininkali ye min ni jaabi t'a la zindiku de ye aw ye diinɛ tiɲɛnaw a ye ta ka bɔ ne kɔnɔ ali ko k'u kana taa k'ale b'a jaabi dɔn umaru ko ali k'a jaabi ali ko fɛn min tɛ ala bolo n'o b'an bolo o ye den ni muso ye ani fa ni ba o b'anw bolo o tɛ ala bolo fiyewu wa ala tɛ se fɛn min na fiyewu o y'a ka jɔn tɔɲɔni ye ala tɛ se kiti banna donc o n'a a ɲɔgɔnnaw a bɛ i n'a fɔ sahaba dɔ bɛ yen Uzaifatul Yamani aw caman y'a tɔgɔ dɔn kira ye munafikiw tɔgɔ fɔ ale de ye k'a fɔ nin ye nafigi ye nin ye nafigi ye sahabaw tun bɛ to ka taa ale ɲininka qu'est-ce que kira ye n tɔgɔ fɔ nafigiw kɔntitɔ o Uzaifatul Yamani don la ale ni umaru bi bɛn umaru b'a ɲininka ko hɛrɛ sira wa a b'a fɔ umaru ye k'ale sira bi ale ka dugu jɛcogo bi k'ale tɛ tiɲɛ yɛrɛ fɛ fiyewu ko fɛn fɛn tɔgɔ tiɲɛ ale t'o fɛ ko wa fitinɛ ka d'ale a ti tiɲɛ fɛ wa fitinɛ ka d'ale
wa fɛn b'ale bolo o ti ala bolo wa ko fɛn b'ale bolo dugukolo kan o ti danfɛn fiyewu ko fɛn dɔ b'ale bolo dugukolo kan k'o fɛn ti danfɛn wa ko n'ale bɛ seli ale bɛ seli bi a tɛ seliji ta umaru ko uzefa o kuma i kafiriyara de wa mun de donni umaru dimina a kɔrɔ umaru taara umaru ni ali bɛnna seydina ali ye umaru diminenba ye ali ko a ma ko umaru e dimina mun umaru ko uzefa de ye kuma fɔ n ye bi min ye n dusu kasi ko n y'a ye n ko a ma n ko hɛrɛ sira wa a ko k'ale ka dugu jɛ cogo bi k'a ti tiɲɛ fɛ fiyewu ali ko k'o tɛ kuma jugu ye dɛ n tɛ tiɲɛ fɛ kɔrɔ b'o la umaru ko k'o kɔrɔ ye mun ye n ti tiɲɛ fɛ umaru e yɛrɛ ti tiɲɛ fɛ mɔgɔ si ti tiɲɛ fɛ umaru ko o ye mun kuma ye an bɛɛ tɛ silamɛya la an tɛ silamɛya tiɲɛ fɛ ali ko o tɛ ala ko wa ja'at sakaratul mauti bil haqq ala ko ni saya bɛ na ma saya bɛ na ni tiɲɛ ye wa saya bi kɛ saya ye tiɲɛ ye mais jɔnni bɛ saya fɛ o ma a bɛ fɛ k'a fɔ a ti tiɲɛ fɛ a ti saya de fɛ a ka kuma kɔrɔ dɛ o tɛ kira ka sahaba a bɛ se k'a fɔ a ti tiɲɛ fɛ cogo kɔrɔ de bɛ kuma k'a ko k'a bɛ fitinɛ fɛnɛ fɛ fitinɛ de ka d'a ali ko ko kɔrɔ b'o fɛnɛ la fitinɛ ka di ye o kɔrɔ ti dɔwɛrɛ ye o mɔgɔ den ka di ye salamu aleykum mɔgɔ den ka di i ka nafolo ka di ye ala dun innama amwalukum wa auladukum fitina ko an ka wariw n'a denw k'o ye fitinɛ de ye bɔn bɛɛ b'i ka wari fɛ bɛɛ b'i den fɛ ala dun ko fitinɛ don k'a fɔ a b'a denw n'a a ka nafolo i y'a ɲininka o la umaru ko o la k'a k'o fɛnɛ ko fɛn b'a bolo dugumakolo kan yan k'o tɛ ala bolo a k'o fɛnɛ ye tiɲɛ ko denw ni musow b'a bolo o tɛ ala bolo a k'o fɛnɛ ko fɛn dɔ b'a bolo k'o tɛ danfɛn ye k'o ma dan fiyewu ko o kɔni jaabi tɛna sɔrɔ la dɛ ale ko ko jaabi b'o la ko kuranɛ b'a bolo kuranɛ ti danfɛn o ye ala kumakan ye kuranɛ ti danfɛn ala kumakan ye k'a ko k'a bɛ seli ka sɔrɔ a ma seliji ta ale ko k'o fana bɛ kɛ ni mɔgɔ min selila ala kira kan hali n'i ma seliji ta i bɛ se k'o kɛ Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahu akbar donc nin n'a ɲɔgɔnnaw fo umaru tun bɛ to k'a fɔ ko ni ali yɛrɛ tun tɛ ale yɛrɛ umaru tun ka silamɛya bi ban par exemple u nana ni muso kɔnɔma dɔ ye umaru ka kalifaya tile k'a ye jɛnɛya kɛ umaru ko ka taa farala kɛ parce que n'i ye jɛnɛya kɛ i furulen kɔfɛ dalilu jɔlen i kan muso yɛrɛ y'a seereya k'a fɔ a y'a kɛ a kan ka farala kɛ bon ko ka taa farala kɛ u y'a minɛ k'u bɛ taa n'a ye u ni ali bɛnna k'aw bɛ taa min k'an bɛ taa farala kɛ ko est ce que muso kɔnɔma tɛ o ko ko jɔn de y'aw bila la ko umaru an ka taa fɛ yen taara umaru fɛ ali ko a ma ko den min b'a kɔnɔ dun umaru n'o y'a sɔrɔ muso in ye jurumu kɛ mais den ma jurumu kɛ n'i taara a bon i b'a den faga ko yalima o kan ka kɛ wa umaru ko ayi ko i b'a to yen n'a jiginna wagati min na i b'a ni sariya min kan ka boli a kan o b'i boli o n'a ɲɔgɔnna caman hali u nana ni fatɔ dɔ fɛnɛ ye k'o fɛnɛ ye jɛnɛya kɛ umaru ko k'o farala kɛ ali ko ala kira ko kalimu wulilen don ka bɔ fatɔ kan ani sunɔgɔbagatɔ ani mɔgɔ kirinin hakili tɛ fɛn fɛn na u ka jurumu tɛ sɛbɛn donc kalimu wulilen don ka bɔ fatɔ kan ala t'u ka jurumu sɛbɛn a ka ca a bɛ n'a fɔ cɛ dɔ ye muso furu fɛnɛ a kɛlen ka muso in furu muso in ye den sɔrɔ kalo 6 de muso jiginna kalo 6 i bɛ kuma in lamɛn ka ɲɛ kalo 6 muso jiginna kalo 6 den cɛ ko ne y'i furu kalo 6 e ka jigin e ni ne ka ɲɔgɔn dɔn bi cɛ kalo 6 nin tɛ ne den fa wɛrɛ ɲini i den na u taara kalifa fɛ yen a don umaru kelen bɛ kalifaya la umaru ko muso ma k'i ye jɛnɛya de kɛ dɛ muso ko wallahi ale ma jɛnɛya kɛ a b'a ala k'a da a ma jɛnɛya kɛ
a cɛ dun ko kalo 6 sariya bɛɛ nana u ye balimaw ɲininka bɛɛ ko kalo 6 de furu filɛ nin u ko ka taa Seydina Ali nɔfɛ ka na Ali nana c'est-à-dire n ka kuma in bɛ min nɔfɛ dɔrɔn k'a yira kira somɔgɔ ye Ali ye o dɔrɔn tɛ quoi Ala ye fɛn dɔ de bila du dɔ kɔnɔ Ali y'o duden dɔ de kira ka du kɔnɔ mɔgɔ don donc dɔnni ni jahadi ani silamɛya baara olu de bɛ se k'a kɛ i n'a fɔ n y'a f'i ye n ko depuis Adama na a bɛ du kelen de kɔnɔ ka jigin fo sisan nin kosɔn Ali ko muso in tɛ fara la kelen k'a ma jɛnɛya kɛ bɛɛ da wagara bɛɛ ko Ali y'o fana fɔ Ali ko awɔ ko Ala ko kuranɛ kɔnɔ wa amluhu wa fisaluhu salasuna shahra ko muso bɛ kɔnɔ ta ka jigin ka sin di den ma Ala ko kuranɛ kɔnɔ k'o bɛ bɛn kalo 30 ma kalo 30 muso ka kɔnɔ ta k'a den wolo ka sin di den ma kalo 30 ko Ala tilala k'a fɔ tuguni o kuranɛ kelen kɔnɔ wa yurdi wal walidat yurdina awladahunna awlenil kamilain ko muso minnu bɛ sin di den ma k'u bɛ sin di u den ma san 2 kɔnɔ musow bɛ sin di den ma san 2 dafalen kɔnɔ bon Ala ko kalo 30 u bɛ kɔnɔ ta ka den wolo ka tila ka sin d'a ma ka bɛn kalo 30 ma bon o Ala kelen tilala k'a fɔ tugun o kuranɛ kelen kɔnɔ k'u bɛ sin di den ma tuguni kuranɛ yɔrɔ wɛrɛ san 2 bon san 2 bɛ bɛn kalo joli ma kalo 24 bon n'i y'o tigɛ ka bɔ kalo 30 la o tɔ bɛ to joli kalo 6 bon Ali k'o la muso bɛ se ka kɔnɔ ta ka den wolo kalo 6 Allahu akbar bon ni kira nɔnabilaya yɛrɛ tɛ mɔgɔ tɛ se ka ninnu jaabi o la sahabaw bɛ Ali ɲininka ko e ka teli ɲininkali jaabi fɛ ni ɲininkara dɔrɔn i b'a jaabi et puis i bɛ min jaabi fana an bɛɛ b'a ye o de don ko mun de y'o kɛ Ali ko ɲininkali bɛ k'ale la k'a sɔrɔ ale b'a dɔn i n'a fɔ mɔgɔ b'i tɛgɛ denkɔni da dɔn cogo min na ni maa o maa ɲininkara ko tɛgɛ denkɔni joli b'i la i bɛ se k'a fɔ 10 i tɛ miiri o la o ko ale bɛ fɛn bɛɛ dɔn ten mais nin n'a ta bɛɛ ani nin dɔnniba in bɛɛ Ali sɛgɛnna kira kɔfɛ Abubakar y'a ka kalifaya kɛ Umaru y'a ta kɛ Usmani y'a ta kɛ mais turu sera Ali ma Ali ma se ka sigi Madina et puis hali Ali ma temps sɔrɔ k'a bɛ kafiri kɛlɛ koyi Ali ka kɛlɛ bɛɛ kɛra ani minnu ko la ilaha illallah Muhamadu rasulullah olu de ye Ali kɛ u ye kɛlɛ fɔlɔ wuli a la Marakatul Jamali silamɛw sahabaw a ye Madina bila a taara sigi fo Irak ka Safayini kɛ Irak Kufa ka Safayini kɛ ten ka Marakatul Jamali kɛ ten kɛlɛ ni kɛlɛ a bɛ bɔ kɛlɛ dɔ la a bɛ don kɛlɛ dɔ la fo ka taa Ali fatu Kufa a fagara k'a to misiri kɔnɔ a bɛ ka seli ni mɔgɔ a fagacogo fana kɛra ten parce que ni misiri kɔnɔna fana tɛ Ali kun b'a fɔ kuma bɛɛ ko Ala k'ale faga shahidu suya sira kan ale kana sa dilan kan shahidu suya de ka di Ala ka jɔnbaw ye ka sa Ala ka diinɛ baara la ani ka faga Ala ka diinɛ baara la bon Ali tɛ se k'o sɔrɔ kɛlɛ la parce que mɔgɔ tɛ se i ni Ali jɔlen k'i bɛ se k'a faga i se k'a suyɛ k'a faga Ali bɛ se ka suyɛ ko kelen min na o ye seli o de la k'a to misiri kɔnɔ cɛ taara a faga n'o ye Ibn Muljim Abdurahman bin Muljim a taara Ali sɔrɔ a bɛ ka seli ni mɔgɔw ye a kɛra sunkalo fɛ sunkalo tile 19 su Ali ye kibaru fɔlɔ fili jogo fɔlɔ selila filanan na a ye bamuru kɛ ka Ali kunkoloso dayɛlɛ cɛ in tɔgɔ Abdurahman bin Muljim a yɛrɛ tun bɛ Ali de nɔfɛ a nana bayiya kɛ Ali ye bayiya jumɛn k'a fɔ Ali ye n bɛ sa i nɔfɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ nana contre to ale b'o kɛlɛ mais kab'a ka bayiya kɛtɔ Ali ko a ma ko ne ɲɛ bɛ e la fɛn dɔ b'i ten kan min n'a bɛ se jahanama ma i jija i k'a bɔ i ten hali don min na a bɛ Ali faga Ali nana dalen sɔrɔ misiri kɔnɔ Ali ko a ma parce que Ali bɛ na mɔgɔw bɛ misiri kɔnɔ a ye bɛɛ lawuli ko seli heure sera u ka selijiw to a k'u labɛn a don kafiri sira misiri kɔnɔ Ali ko a ma ko wuli ka ti i labɛn i kana seli la ko mais ko b'i kɔnɔ n'i y'a kɛ Ala ka arshu bɛ yɛrɛ a fɛ i ti don alijinɛ kɔnɔ i bɛ taa jahanama k'i haminen don ni ko ye n'i y'a kɛ i ta bɛ tiɲɛ wa i bɛ taa jahanama kɔnɔ
mais mɔgɔ caman b'a fɔ ko munna ali kun kan ka faga depuis o kuma parce que i fagabaga dɔn mais n'i bilala ala ka latigɛ fɛnɛ ɲɛ o bi bɛn sariya dɔ la mɔgɔ b'a dɔn nin bɛna kɛ mais i tɛ se k'a bali parce que ala ka latigɛ i tɛ se ka bila o ɲɛ donc min b'a kɔnɔ a y'o kɛ ale tun bɛ ali nɔfɛ marakatul jamal la sa fayini na olu de kɛra kawariju ye minnu ko ali ma parce que ali ni muawiya de kɛlɛla wagati dɔ la se bɛna kɛ muawiya la muawiya ye minnu donna silamɛya la magan dayɛlɛnnen kɔfɛ u dɛsɛlen olu de nana silamɛya kɛ fanga ɲini ni tɔgɔ ɲini ali y'o dɔn ali y'a bɔ a place la a bɔlen a place la o ma bɛn a ma a ye bamuru ta a ye ali kɛlɛ ka mɔgɔ caman nɛgɛ minnu ni tora la bon o muawiya ni ali ka kɛlɛ la ali ka jama setɔ muawiya ka jama la muawiya de ko k'u ka kuranɛ kɔrɔta ani amru ibn al-asi k'u ka kuranɛ kɔrɔta pour que ka kɛlɛ tiɲɛ ali n'a ka mɔgɔw bolo n'u ye kuranɛ kɔrɔta sisan sahaba bɛɛ b'a fɔ ni kuranɛ kɔni nana kɔni an kan ka segin kuranɛ ma u bɛɛ ye kuranɛ kɔrɔta u y'u ka bamuru don kuranɛ la ka kuranɛ kɔrɔta sanfɛ ko ka kɛlɛ jɔ ko u ka segin kiri la kuranɛ ali ka mɔgɔ dɔw ye kɛlɛ jɔ ali ko k'a ye kuranɛ in t'u bolo a k'u kɛlɛ ko kuranɛ bi papiye kan o tɛ kuranɛ min bɛ dusukun na k'o de ye kuranɛ hakika ye ko kuranɛ tɛ ninnu dusukun na a bɛ papiye de k'aw bolo ali ka mɔgɔw ko ko an ti kɛlɛ kɛ tuguni ko kuranɛ kɔni kɔrɔtalen ali ala ko kuranɛ ni kuranɛ tɛ kiri foyi tɛ ali ko ninnu ti kuranɛ dɔn o la ali ka mɔgɔw minnu ma sɔn u ye kɛlɛ jɔ ali fana ye kɛlɛ jɔ k'u ka bɛn a kan ka mɔgɔ fila bɛɛ ka mɔgɔ kelen kelen di ali ye ibn abasi di olu ye amru ibn al-asi di mais u ma sɔn ibn abasi ta ma ko fo abu musa al-ashari ko o ni olu fila bɛ sahaba na amru ibn al-asi k'olu ka bɛn mɔgɔ kelen kan o ka kɛ silamɛw ɲɛmɔgɔya silamɛw ɲɛmɔgɔya bi kan ka sama silamɛya ɲɛmɔgɔya kuma o bi kan ka sama sayidina aliyu ni muawiya cɛ ali min ye kira dɔ ye a lamɔna kira bolo ka bange kira bolo ka kɔrɔbaya kira bolo ka jaaji kɛ ka nin dɔnni bɛɛ kɛ kira bi sa don min na ale de ye kira da kaburu kɔnɔ ale de ye kira su ko ale de ye kira kasange o ni mɔgɔ ka tila ka silamɛya débat kɛ mɔgɔ min bɛ yen n'a donna silamɛya la magan dayɛlɛnnen a dɛsɛlen a jasilen a terefalen et puis muawiya kelen ka fanga sɔrɔ a y'o de fɔ bɛɛ k'ale ma mɔgɔ si kɛlɛ seli la sunma ale bila k'i kɛlɛ k'ale ye mɔgɔw kɛlɛ a ka ɲɛmɔgɔya de kama ko ala y'o d'ale ma mɔgɔw ban'o ma wa ale ye mɔgɔw kɛ a y'a ka kafiriya yira diɲɛ bɛɛ la o muawiya ka mɔgɔw de nana fɔ sa ko ali ka ɲɛmɔgɔya ko o tɛ kɛ ɲɛmɔgɔya sabati ko ka ali bɔ yen ko ka olu ka ko ka ali bɔ yen ko ka amru ibn ko ka muawiya bɔ yen u fila bɛnn'o kan u ye mɔgɔ fila min choisi amru ibn al-asi ni abu musa al-ashari u y'olu fila de ta k'u ka bɛn mɔgɔ kelen na bon u fila bɛ bɛnna kan k'u bɛɛ k'u ka ɲɛmɔgɔ bɔ yen ko n'u ka ɲɛmɔgɔ bɛ silamɛw yɛrɛ b'u ɲɛna ta min ka d'u ye a fila la u bɔlen ka kuma amru ibn al-asi ye muawiya ka cɛ ale ko nin ka yɛlɛn ka kuma abu musa al-ashari yɛlɛnna ka kuma ko k'an y'u fila bɛ bɔ yen an ye ali bɔ yen wa an ye muawiya bɔ yen aw yɛrɛ k'aw ka ɲɛmɔgɔ ta min ka d'aw ye o fɔra min kɛ amru ibn al-asi yɛlɛnna k'a fɔ mɔgɔw ye ko ale n'a ma bɛn o kan k'ale n'a bɛn n'a kan ali bi bɔ yen muawiya bi to yen ali bɔra ɲɛmɔgɔya la muawiya kɛra ɲɛmɔgɔ ye o kɛlen minnu ko ali ka kɛlɛ dabila ka segin kuranɛ ma olu tilala k'a fɔ ali ye ko ka kɛlɛ kurakuraya ali ko kɛlɛ kɔni k'o banna ko jeli ti bɔn tugun ne y'a fɔ aw ka kɛlɛ kɛ aw banna a ko kuranɛ n y'a fɔ aw ye kuranɛ bi dusukun de la ninnu bɛ ka papiye lama de yira aw la a y'u kɛlɛ aw kana sɔn aw banna ko sisan ni kɛlɛ wɛrɛ kɔni bi kɛ ne ali ti don a la u ko ni ali ma kɛlɛ kɛ olu bɛ ali yɛrɛ kɛlɛ mɔgɔ minnu tun bɛ ali yɛrɛ nɔfɛ olu de labanna ka tila ka kɛ ali yɛrɛ jugu ye ali n'olu tilala ka kɛlɛ naharawani na o kɛlɛ fana jara ali la a bɛɛ minnu ko la ilaha muhamadu rasulullah or que kira dun ye ali yira olu de la ko ne somɔgɔw kanu kuranɛ de ko wajibi don farida don o de ye n ka kiraya sara ye a yirala minnu na olu de filɛ ka kɛlɛ kɛ kerecɛnw ma u kɛlɛ yahudiyaw m'u kɛlɛ polisiyɔnɛw m'u kɛlɛ o de la ko in nana laban tan de fo ka taa laban ali fagali la o dɔ de ye kawariji dɔ de ta i da misiri kɔnɔ
ali to seli la ka bamuru kɛ ka ali kunkoloso da ye parce que a b'a dɔn ali bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka faga misiri kɔnɔna cɛ tɛ s'a la face à face o kɔrɔmasuru ye jumɛn ali i seli bonya kojugu ali tun bɛ seli la don la kala ye ali sɔgɔ kala delila k'a sɔgɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la k'o bɛ kala in bɔ a sogo la a digira a la a ma se a denkɛ ko ten Hasani ko n'a ye seli jɔ dɔrɔn k'u ka na dɔgɔtɔrɔ ninnu ka na o wagati u bɛ biɲɛ de bilen ka kala dɔ bɔ a kun ma nɔgɔn k'u ka na u bɛna kala dɔ in kala min y'a sɔgɔ